28e édition de la foire de la production algérienne pour faire connaître Pétrogel et les produits de Pétrogel. Donc Pétrogel, l'activité principale il y a le stockage, distribution et commercialisation des produits pétroliers. L'activité de base اللي بدات بها ومن بعد عندها plusieurs activités et plusieurs filiales y compris عندنا l'activité écogel, عندنا l'unité de fabrication des huiles et lubrifiants, عندنا l'unité de fabrication des groupes électrogènes اللي راح يفيدوا بزاف parce que c'est beaucoup plus économique donc يمشيو بالGPL, يمشيو بالessence, يمشيو بالgaz butane. Donc, عندهم راح يقتصدوا jusqu'à 70% في le groupe électrogène هذا. وعندنا تاني les stations de service et l'équipement تاعها tout ce qui est كيما راح تشوفوا في les volucompteurs ou les cuves de stockage. Donc pour ce qui est de l'activité écogel اللي هي مختصة spécialement في le GPL. Donc la conversion GPL-C. مع la hausse du carburant l'essence donc حنا درنا le GPL وعندنا l'unité de fabrication تاع les réservoirs كيما دونك تشوفوا معنا هنايا c'est le but principal de notre exposition هنايا au niveau de la SAFEX ودرنا les modalités de paiement باش نخفضوا شويه على المواطن اللي ما يقدرش يدير لا كونفرسيون تجيه غاليه ولا ما يقدرش يخلصها على فوا دونك حنا درنا plusieurs modalités de paiement. Donc عندنا la modalité تاع le cash ولا الدفع الفوري وعندنا الدفع مع بتروجيل ديريكتومون دونك تقسيط مع بتروجيل ديريكتومون اللي هي sur 12 mois وعندنا بالقرض البنكي مع البي دي ال لا بنك بي دي ال دونك كل مواطن واش من موداليتي اللي تساعدو واللي تخرج عليه وبيان سور مع لو دوسيي ا فورنير وحنا نكتبوا لهم الكيت دونك عندنا لي ريزيرفوار اللي نديروهم عندنا في لونيتي دو برودكسيون في باتنا وعندنا لوتر بارتي اللي نجيبوها افيك نوتر بارتنير étranger. Donc c'est un kit homologué en Europe. Qu'il faut bien préciser. Au côté sécurité et côté fiabilité aussi, avec le système de convoyeur. Donc le convoyeur, c'est une invention propre à Pétrogel. اللي هو متواجد في le centre de conversion تاعنا au niveau de Batna. Donc qui est composé de 6 chaînes. اللي راح يجوز عليها le véhicule. Donc راح يجوز d'une étape à une autre. Les راح تندار la conversion avec un système d'une intelligence artificielle. Donc le système هذا كاع les étapes تاع la conversion راح يجوز d'une étape à une autre. Où le temps de conversion est minimisé à 1 heure. Donc راح يربح الوقت وراح يربح تانيك que ce soit du côté de الخدامين ولا au lieu de mobiliser par exemple tout un atelier pour un véhicule. Donc هذا le convoyeur تاعنا il s'occupe de la conversion hadia, il passe d'une étape à une autre, bien sûr avec l'assistance des techniciens dans le domaine. Les راهم متواجدين في les ateliers de conversion تاعنا. Donc عندنا des points agréés, des points de conversion sur les 48 wilayas. وعندنا un service clientèle que les visiteurs ou les المواطنين يقدروا يعيطوا لهم on va les orienter vers le point de conversion le plus proche في la wilaya تاعهم وين يساعدهم donc نوفروا لهم bien sûr la conversion هاديه. Voilà. Donc le but تاعنا في المشاركه في المعرض هدايا هي déjà c'est pour faire connaître nos produits. نوفروا المنتوج هدايا pour satisfaire le marché national et plus tard inchallah pourquoi pas pour exporter vers l'étranger inchallah pourquoi pas parce que le kit le principal problème il est importé. Donc les réservoirs هادو qu'on les produit nous-mêmes au niveau de Batna. Donc déjà هنايا راح نوفروا بزاف que ce soit pour les constructeurs ou que ce soit pour les gens qui souhaitent ouvrir leurs propres ateliers. ولا راح نوفروا لهم حنايا le kit est déjà disponible. راهو يندار هنايا عندنا في الجزائر au niveau de Batna. Donc on dispose aussi d'un centre de formation Oil and Gas Center qui permet aux gens qui souhaitent ouvrir leurs propres ateliers de conversion. Donc اللي راهو حاب يفتح l'atelier de conversion تاعو حنا عندنا un centre de formation
راح نفورميو هاد الناس جوستومون باش يفتحوا يمدوا له لاغريمون يحل هو لاتولي تاعو باش يولي كونفيرتي اي بوركوا با ولا حب يولي اغريي معنا مع ايكوجيل راح نفورنيو له لو كيت ويدير لا conversion à son atelier à lui. Donc, ça permet aux gens de bénéficier de... C'est un métier. Voilà. Donc, les gens qui est passionné ou là, qui se spécialisé dans le domaine de la conversion et de l'installation GPL, donc on l'invite à rejoindre le centre de formation Oil and Gas Center de Petrogel. Donc, on a une filiale à Sétif, Batna et sur Alger, au niveau de Birmondras. وثاني حبينا نعلموا المشاهدين الكرام ولا لي فيزيتور هذوما اللي راهم جايين هنايا au niveau de la foire بتروجيل دونك درنا ان كويز اللي راح يجيو هنا لنوتر ستاند يعمروا الاستمارات باش يشاركوا عندنا دي ريميز بور لو كيت Donc, il y a une deux participants avec un tirage au sort. راح يربحوا des remises de 20 à 30%. وعندنا pour le grand gagnant راح يربح carrément un kit offert. Donc, راح يربح une conversion bleu kit et la conversion gratuite. Donc, ce système درناه pour toute la durée de la foire. كل يوم اللي يحب يشارك معنا يجينا هنايا في لو ستاند تاعنا تاع بتروجيل يعمر الاستماره ويشارك معنا بالك يكون لو غران غانيون اللي راح يربح لو كيت هذا ويمشي بالجي بي ال qui est plus économique et plus écologique.